Ladies and gentlemen, Buzurgo, Dosto, good evening and Assalamu alaikum. I will be very brief. First of all, I'd like to convey the message, because it's a message from Councillor Imran Hussain and he couldn't come here today. So he asked me to specifically say these words to you here, and I'll say that in Urdu. I don't want the message to be sort of lost in translation. What he wanted to say, उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीरियों का है, Kashmir belongs to the Kashmiris. Whatever the Kashmiris decide, that should be considered as the decision of Kashmiris. So that's number one priority. Number two, he has pledged his support, being a Kashmiri origin, when he comes to the parliament, if he is elected, like our friend Richard Bacon, these new people, that they will bring the United Kingdom to play a role in the world community as part of the solution in the world rather than as part of the problems in the world. So he has pledged his support. With Kashmir being a Kashmiri and as a candidate as well, that he will raise the voice of Kashmiris in the Houses of Parliament as well if he is elected. Now, I'll say what I have to say quickly. वो ये है कि बहसीयत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि मेरे ईमान का हिस्सा है कश्मीर को सपोर्ट करना. कश्मीर कश्मीरियों का था, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर कश्मीरियों का रहेगा. जो कश्मीरी फैसला करेंगे बहसीयत पाकिस्तानी, हमारा तन मन धन हाजिर है. इंशाअल्लाह हम आपकी सपोर्ट करेंगे और हमारा और हमारे बच्चों का भी खून हाजिर है. आज से 20 साल पहले मेरा एक दोस्त मेरी पूरी यूनिवर्सिटी से आज 20 साल के बाद सरदार आफ्ताब मिला और ये आपको बता सकते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते थे तब भी हमारा यही मोटिव होता था और यही हमारा एजेंडा था कि कश्मीर कॉज को फॉरवर्ड लेके जाना है. चाहे आप किसी तंजीम किसी पार्टी से आपका ताल्लुक है, कश्मीर के इशू को आप उजागर करें. And there's been a very positive, I think, development. The people are now asking their prospective candidates or people who are already in the Houses of Parliament to pledge support on the Kashmir issue. ये बहुत positive development है. मैं वैसे पाकिस्तानी और वैसे एक ऐसी नेशन के मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है. मैं समझता हूँ कि एक आपसे रिश्ता मेरा ये भी बनता है, ना सिर्फ ये कश्मीर में मैंने एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की, बल्कि मेरा भी सराइकी कौम से ताल्लुक है जो आज तक अपने हुकूक की बात कर रही है. तो मैं समझता हूँ कि अपने हुकूक की जंग लड़ना ये हम सबके ऊपर फर्ज है. जिस दुनिया में हम रहते हैं मैं समझता हूँ उस दुनिया में हर आदमी का ये बुनियादी हक है आज़ादी, उसको ये अपना हक देना चाहिए. और अगर इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी कुव्वत आपकी इस सिलसिले में अगर आपकी रुकावट बनती है तो मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे और इसका अंजाम यकीनन अच्छा नहीं होगा अगर वो आपको आपकी आज़ादी के हक से रोक रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों के साथ रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फुल सपोर्ट कश्मीरियों के साथ हमेशा तक रहेगी. ये मेरा आपसे वादा है. नंबर 2, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक मैसेज है और वो ये मैसेज ये है कि उस पार तो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं कश्मीरियों के साथ, खुदा के लिए आपने उनसे भी ज़्यादा ज़्यादतियाँ इस पार की हैं कश्मीरियों के साथ. करप्शन वहाँ पे राइज है, वहाँ पे जो उनकी हरकतें हैं मैं समझता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए और ये वक्त आ चुका है कि आज़ादी कश्मीर को कैश करना छोड़ो, शर्म करो. तहरीक आज़ादी कश्मीर को कैश करना छोड़ो. खुदा के लिए कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाओ और दिल से, सिर्फ के दिल से कश्मीरी बनकर कश्मीर का केस लड़ो, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए आप लगे हुए हैं. आप अपनी लोटा कृषियों में आप मशगूल हैं. यहाँ कुछ अर्सा पहले कश्मीर की मिलियन मार्च हुआ. कश्मीर मिलियन मार्च को जिस तरीके से पॉलिटिकली हाईजैक किया गया मैं समझता हूँ कि शर्म की बात थी कि हम सारे लोग कश्मीर के नाम पे शहीद हो गए लंदन में और जिस तरीके से उस जगह को पॉलिटिकली हाईजैक किया गया मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए. और मैं आपके तवज्जो से एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से सॉल्यूशंस अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं ऑल द वे फ्रॉम काउंसिलर्स टू योर पार्लियामेंटेरियंस, आपको उनको जोर देना चाहिए कि आपकी वोट की कुव्वत. मुझे उस दिन जफर
جعفر تنویر صاحب نے ریکٹیفائی کیا رائٹلی سو کہ there is about more or less around 1 million Pakistanis and majority Kashmiris in the UK. میں سمجھتا ہوں کہ 1 ملین آدمی بہت بڑی قوت ہے. آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور ووٹ کے حق استعمال کرنے سے پہلے اپنی کینڈیڈیٹ سے پوچھیں کہ what can you do for my Kashmir cause? What can you do for my Palestine? Before I give you the vote. United Kingdom has a moral responsibility to resolve these issues. It was United Kingdom, it was Great Britain جس نے یہ پرابلم کریٹ کی. اب یہ ان کا یہ اخلاقی حق بنتا ہے کہ سالو بھی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو نیکسٹ ورلڈ آرڈر کریٹ ہو رہا ہے that is not going to be Palestine centric, that is not going to be Middle East centric, it is going to be Kashmir centric. Because if the United States wants relationships, trade relationships with India, I think they have to resolve the Kashmir issue before they have any peace and prosperity in India. اور مودی صاحب آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں, آپ کو ہم کلیئر کے میسج دے دینا چاہتے ہیں, اگر آپ نے کشمیر کو کسی بھی طریقے سے ان کی مرضی کے خلاف آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو انشاءاللہ آپ کا حشر پوری دنیا دیکھے گی. سو مودی گورنمنٹ کو آپ کا میسج کلیئر ہونا چاہیے, اور سیم پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ میاں محمد نواز شریف چونکہ خود کشمیر سے ان کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں he needs to play a positive role in the peaceful resolution of the Kashmir issue. آخر میں سب سے اچھا جو ٹریبیوٹ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں الفاظ میں وہ شاعری میں ہوتا ہے, میں بالکل ایک مختصر سی نظم سنانا چاہتا ہوں غلام محمد قاسم صاحب کی, جس کا تعلق میرے دیر شہر دیر اسماعیل خان سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو شہید ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے شہید مقبول بٹ کے فرزند کو آج جگہ موجود ہے, اور طالب صاحب ان کو سلام میں سلوٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ شہیدوں کا خون رنگ آئے گا, کشمیر آزاد ہوگا, اور ایک آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے لیے اس نظم سے پہلے میرا یہ میسج ہے کہ آپ خدا مقبول بٹ شہید کے نام سے مقبول آباد ایک شہر آباد کریں. اب یہ فرض بنتا ہے کہ اگر انڈیا نے ان کو 2 گز زمین نہیں دی دفن لانے کے لیے اور ان کا جسد خاکی نہیں پہنچانے کے لیے دیا, تو آزاد کشمیر کی حکومت کو چاہیے کہ ان کے نام پہ ایک شہر بسائے. اس کے جواب دیں. کشمیر کے لیے ایک نظم غلام محمد قاسم کی طرف سے, زندہ ہے پر مان رہی ہے جینے کی آزادی, زندہ ہے پر مان رہی ہے جینے کی آزادی, دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی, اور حد نظر تک سر و سنوبر ہے بھی اور نہیں بھی, حد نظر تک سر و سنوبر ہے بھی اور نہیں بھی, ظالم کے دربار میں جیسے مہر بلب فریادی, اور چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں, چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں, دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی, اور شاید ایک میت پامالی سے بچ جائے, شاید ایک میت پامالی سے بچ جائے, ماں نے کم سی بچی کی دریا میں لاش بہا دی, اور سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا, ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیر عدل ہلا دی, اور حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر, حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر, آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی.